Om Namah Shivaya. I continue to answer questions that my disciples ask me. Some questions are very difficult, not very difficult, how to explain. They are very, very long. Algunas preguntas son muy largas. For example, Matrika Chakran Shamba Bupaya. Well, Matrika Chakran Shamba Bupaya. It's very long. Algunas preguntas son muy largas. El Matrika Chakran Shamba Bupaya. Oh, I have to explain all the process of all the letters on a video. Yes, I already in the chapter 3 of Tantraloka you have all the description. En el capítulo 3 del Tantraloka tiene toda la descripción. There is another description by Kshemaraja in his commentary on the seventh stanza of the chapter 2 in his Shiva Sutra de Marshini. Hay otra interpretación del Matrika Chakra que la da Kshemaraja. Kshemaraja was the main disciple of Abhinavagupta. Kshemaraja fue el principal discípulo de Abhinavagupta. Anyway, it's different from the interpretation given by Abhinavagupta in Tantraloka. Esta interpretación que da Kshemaraja la da en su comentario sobre el aforismo 7 del capítulo 2 de su Shiva Sutra de Marshini. Different kinds of interpretation, diferentes tipos de interpretaciones. But it's a very long topic, es un tema muy largo. I developed this topic already in a video in YouTube in the past with a big whiteboard. Tenía un pizarrón ahí que podía escribir todo. You can check on my YouTube channel. Pueden fijarse en mi canal de YouTube. You can see everything. Pueden ver todo. What else? Other question, Bimba Pratibimba Vada, me pregunta sobre Bimba y Pratibimba Vada. Well, this is explained in Paratrishika Vararna. Abhinavagupta explained this. Esto lo explicó Abhinavagupta en el Paratrishika Vararna. That Bimba Pratibimba, the Vada, the doctrine Vada of the Bimba, the object, the original object, and its reflection, y su reflejo. What is the original object? ¿Cuál es el objeto original? Shakti. Shakti es el objeto original. Kula. Shakti, Kula. Shiva es Akula. Shiva es Akula. Shakti is the original object. So, Shiva is subject. Shiva es sujeto. But somehow, de alguna manera, Shakti extracts the original object from Shiva. De alguna manera, Shakti le extrae el objeto original a Shiva. Impossible to describe. It's ineffable. Ineffable. Yes, well pronounced in English. Está bien pronunciado en inglés, because all the time with English you have to guess where to put the accent. En inglés siempre tenés que estar adivinando dónde poner el acento. English spelling is terrible. La pronunciación del inglés es terrible. And so ineffable, es indescriptible, indescribable. What is this? That Shiva doesn't move, Shiva no se mueve, and all of a sudden something is moving in him, y de repente algo se mueve en él. But this Shakti is not moving, esta Shakti no se mueve, because Shakti is one with Shiva, Shakti es una con Shiva. If Shiva doesn't move and Shakti is one with Shiva, Shakti cannot move too. O sea que si Shiva no se mueve y la Shakti es una con Shiva, tampoco se puede mover. But anyway, there is movement there, hay movimiento ahí. What is that? It's impossible to explain, es imposible de explicar esto. Precisamente, con precisión. Why? Because it's beyond the word, está más allá de las palabras. So we can say that, okay, there is the Shakti Chakra, the group of powers, está el grupo de poderes, emanating from Shakti for you to have an idea, para que tengan una idea. It's not like this, no es exactly like this, no es exactamente así, but it's a way for you to have an idea. Es para que ustedes tengan una idea. So it's like a comet, the nucleus is Shiva Shakti, el núcleo es Shiva Shakti,
And the tail of the comet is the Shakti Chakra. Y la cola del cometa es el Shakti Chakra, the group chakra or powers. In this case, chakra doesn't refer to the 6 chakra in the body, Sahasrara, the 7 chakras in the body. No se refiere a los 7 chakras del cuerpo, Sahasrara. No, chakra here is group. Acá chakra significa grupo. Shakti powers. Shakti Chakra, grupo de poderes, group of powers. So, well, this Shakti Chakra emanated from Shakti. Shakti doesn't move like Shiva. Shakti no se mueve de Shiva, emanó de Shiva, de Shakti, el grupo de poderes. Shakti Chakra moves. ¿Y what is the Shakti Chakra? It's all this you see here, es todo lo que ven acá. The Shakti Chakra became this little Christmas tree. We have a big Christmas tree here. Acá tenemos un gigantesco árbol de Navidad, un árbol de Navidad grande, gigantesco. Bigger than that one, más grande que aquel. And all my desk, tengo todo el escritorio. All these are Shaktis. This is the Shakti Chakra. Every object is a Shakti. Cada objeto es una Shakti. It's a power. So all the powers of Shiva are here. Todos los poderes de Shiva están acá. One power became that TV. Un poder se volvió a ese televisor que está atrás. Another power became the door. Otro poder se volvió la puerta. Another power became this body. Otro poder se volvió este cuerpo. My glasses, another power. Otro poder se volvió mis anteojos. All the powers around Shiva. Shiva is here. This is Shiva. Todos los poderes alrededor de Shiva. Shiva está acá. Yes. Shiva is in any place. Shiva is nowhere. But for you to have an idea, yes, like Purusha, Shiva in a body, ego, el ego en el cuerpo, el Purusha en el cuerpo, okay, with time and space, con espacio y tiempo. So Shiva with time and space is here, in Sahasrara, watching through the eyes, observando a través de los ojos. This guy, Shiva, ese Shiva. Okay, now he has time and space. Acá tiene tiempo y espacio, so it's a limited definition of Shiva, una definición limitada de Shiva. But it's rooted in the Shiva without time and space. Está enraizado en el Shiva sin tiempo y espacio. I try to be understandable, trato de ser comprensible. Obviously that the highest reality you cannot describe. Obviamente que no podés describir la más alta realidad. But for you to be centered, para que estén centrados. Shiva, I'm not speaking about the Puranic God in the Vedic scripture. No estoy hablando del Shiva de los Puranas, de la escritura védica, this guy with the blue neck. Ese tipo que tiene el cuello azul. No, this is the Shiva of the mythology. Ese es el Shiva de la mitología. Some people say that mythology is real. Other people say that mythology is only a fantasy. Alguna gente dice que la mitología es real. Otro que es una fantasía. Well, I don't care. I don't belong to that tradition. No me importa. Yo no pertenezco a esa tradición. I'm tantric. Soy tántrico, not Vedic. No soy védico. So the original object is Shakti. This group of powers emanating from Shakti. Es este grupo de poderes que emanó de Shakti and extracted an object from Shiva. Extrajo un objeto de Shiva. Sounds impossible. Es algo imposible, but okay. It did. Lo hizo. And it's Atidurga Sampadana. It's Atidurga Sampadana. It's the power or the capacity to do what is very difficult to do. Es el poder o la capacidad para hacer lo que es muy difícil de hacer. So this object is universe. Este objeto, ¿qué es el objeto? Es el universo. But in this stage, en esta etapa, he remains like Idam. En esta etapa permanece solamente como Idam. Like this. Permanece solamente como esto. It's not the universe as we know here in duality. No, it's this. It's a compact version of the universe. Es una versión compacta and undifferentiated, indiferenciada del universo.
Well, from this object, another power, this is para, this is the level of para, este es el nivel de para, the highest level. Next, this group of power created, for you to understand, para que me entienda, really it's not like this, no es así, but okay. In fact, it's better if you paint this, what I'm saying, draw this. Maybe it's more accurate than with work, but by means of work, por medio de palabras. You can paint something, yes? So, from this emanation of the group of power, this object was put in front of a mirror. And this mirror is para level. Ese mirror es el nivel de para, de Dharparna. The mirror, de Mukura, Dharparna en Sanskrit. Mirror, el espejo. Se puso un espejo delante del objeto. But this mirror is Shakti Chakra. Again, el espejo también es el Shakti Chakra. Es ineffable, es inefable, es indescribable, es indescriptible. So, well, for you to understand me, because there is no space and time, so I speak about an object with a mirror in front of the object, but there is no space. O sea, hablo de un objeto con un espejo frente a él, pero realmente no hay espacio. So, what I'm speaking about, ¿de qué estoy hablando? It's only a description, solamente una descripción. With space for you to understand, con espacio para que me entiendan. And so this object, original object, para the Shakti Chakra in the face of para, supreme, el grupo de poderes en el estado supremo, para, is reflected in the mirror of para, the same Shakti Chakra, but in the state of para, supreme, calm, non-supreme. El mismo grupo de poderes, Shakti Chakra, pero en un estado supremo mezclado con no supremo. And finally, the reflection is apara, non-supreme. La reflexión es apara, no es suprema. What is the reflection? It's all the universe we see, es todo el universo que vemos. So, it's all reflected, todo está reflejado. So, for example, the Shakti Tattva, Shiva is out of the circle, Shiva está fuera del círculo, such as Abhinavagutta explains in Paratrishika Varana, como explica Abhinavagutta en el Paratrishika Varana. I'm translating this scripture on the website. Estoy traduciendo esa escritura en el sitio web, and I reached that portion, I suppose. Llegué a esa porción. And you have some graphics, ya tienen unos gráficos. So Shiva is out of the circle. Shiva está fuera del círculo. Doesn't participate in the reflection. No participa en el reflejo. Only Shakti participates. Solamente Shakti participa. And all the rest of the 34 tattvas. Y todos los restantes 34 tattvas. So only 35 tattvas, Shakti plus the 34. Solamente Shakti con los otros 34 participa en el reflejo. So Shakti tattva in the original object is Prithivi. So tattva 2 en el objeto original is Prithivi. Tattva 36 in the reflection. Es el tattva 36 en el reflejo. It's inverted, está invertido. In the mirror, the reflection. That's why Prithivi tattva is so important. Por eso el tattva Prithivi es tan importante. Because it's really Shakti tattva. Reflecte. Es el tattva Shakti reflejado. Sadashiva tattva es Apas tattva. Es the water element. Prithivi is the earth element. Prithivi es el elemento tierra. Apas el elemento agua. And like this with all the tattva. Y así con todos los tattva. Everything is reflected. Todo está reflejado. So, what we are watching is a reflection. Lo que estamos viendo es un reflejo. We are not watching the original object. No estamos viendo el objeto original. So, there are many viewpoints. Hay muchos puntos de vista. Where to put the different level. Para, na para. ¿Dónde poner los distintos niveles in the tattvas category? Las categorías de tattvas. According to my investigations,
You could say, because nobody is very clear about this, nadie es muy claro con esto. There are different interpretations, hay distintas interpretaciones. According to my investigations, para is tatua, the supreme level is the tatuas 1 and 2. Para es el tatua 1 y 2. Shiva is out of the circle. Shiva está fuera del ciclo. So Shakti is the object. Shakti es el objeto en the stage of para, at the stage of para, en la etapa de para. Para es de tatuas 3 to 5. Los tatuas 3 a 5 es para. Supreme, no, cam non supreme. Supremo mezclado con no supremo. So the mirror. The tatuas 3 to 5 are the mirror. Los tatuas 3 a 5 son el espejo. And all the tatuas between tatua 6, Maya tatua, and tatua 36, Pretty B, y el tatua 36, the Earth element, all this is the reflection. Todo eso es el reflejo. Is apara. Is material, es material. Is apara, es non-supreme, no es supremo. Okay. So what we are watching is not the real object, but its reflection. No estamos mirando el verdadero objeto, sino su reflejo. You understand me? Okay, this is part of the thing that ask me, las cosas que me preguntan. Ask me something else, but it's very long. Es muy largo de explicar, very long. Some questions are very long. Have to be more punctual. Not punctual, more punctual, I suppose. Más puntuales tienen que ser. The theory of speech, well, this is complex. Los 4 estados de conciencia, well. The 4 state of consciousness, we have wakefulness, we have dreaming, deep sleep, and Turiya. In Shiva Sutra de Marshini, there is a long explanation about the different state of consciousness and the mixture. Hay una larga explicación de todas las mezclas de los estados de conciencia en la Shiva Sutra de Marshini. Lakshman Aju explained in depth in his book. Lakshman Aju explicó todo eso en profundidad en sus libros. I can only say that you can mix. There are 5 states of consciousness. Hay 5 estados de conciencia. The highest state, Turiyatita. There is wakefulness, vigilia, dreaming, sueño, deep sleep, sueño profundo, Turiya, the 4th state of consciousness, el 4º estado de conciencia, and Turiyatita, the state beyond Turiya, el estado más allá de Turiya. Turiyatita doesn't mix with any state of consciousness. Turiyatita no se mezcla con ningún estado de conciencia. And the other state of consciousness mix with each other. Los otros estados de conciencia se mezclan entre sí. What do I mean? For example, dreaming and wakefulness se mezclan. So you have the dreaming and wakefulness when, for example, when you are you are distracted, like this, you are on the moon. Por ejemplo, cuando estás en la luna, dreaming with open eyes, cuando estás soñando con ojos con ojos abiertos, open eyes. So there's a kind of dreaming in wakefulness. Es una especie de sueño en la vigilia. There are other states, for example, Turiya can mix with wakefulness. Turiya se puede mezclar también con la vigilia, etc. But Turiya with Turiya doesn't mix. Turiya no se mezcla con Turiya. Okay. No se mezcla con Turiya. So these are the 4 states of consciousness. The normal state of most people, el estado normal de la mayor parte de la gente, are wakefulness, dreaming, and deep sleep. La mayor parte de la gente vive solamente en esos 3 estados. They live only in these 3 states. Vigilia, sueño y sueño profundo. Turiya is the state of a yogi, a great yogi. Turiya es un estado del gran yogi. Is rooted in Shiva, está enraizado en Shiva. So, penetrate every previous state of consciousness, penetra cada estado previo de conciencia. So, and is undivided, es indivisible. So, how to explain the state of Turiya? It's a state of witness in wakefulness and dreaming and deep sleep. Es el estado de testigo.
An impartial witness in the state of wakefulness, dreaming and deep sleep. Es el estado de testigo imparcial en los estados de vigilia, sueño y sueño profundo. So it's an attainment, es un logro. It's not given to you from birth. No se te da desde el nacimiento. From your birth, no. En general. It's a state you attain. Es un estado que alcanzás. Through grace, a través de la gracia. And sacrificios, and effort, esfuerzos, obviamente. It's not for free, no es gratuito, it's very expensive, es muy caro. In Turiya you have bliss, en Turiya tenés bliss, bienaventuranza. Bliss is not happiness. Bliss no es felicidad, bliss is ananda. Not ananda, no. Not ananda, no. Ananda. Bliss. Bliss no es felicidad, bliss es bienaventuranza. You are not blissful because you won the lottery, no. You are blissful for any reason, for no reason. No estás contento, no estás bienaventurado porque te ganaste la lotería, no. Estás bienaventurado sin que haya razón alguna. Because bliss is the nature of your essence, is the nature of your essence. Es la naturaleza de tu esencia. So when you enter into Turiya, you receive bliss. Cuando entras en Turiya, recibís bienaventuranza. And with bliss indicates that you are one with the universe. La bienaventuranza indica de que eres uno con el universo. So the attainment of unity with the universe comes with the attainment of bliss. El logro de la unidad con el universo viene con el logro de la bienaventuranza. Bliss is part of his swatantria. La bienaventuranza es parte de su swatantria o absolute freedom o absoluta libertad. Turyatita, no. Turyatita is a state that is everywhere. Turyatita es un estado que está en todas partes. To consciously attain the state of Turyatita is again an attainment. Alcanzar conscientemente el estado de Turyatita es un logro, es an achievement, it's not given from factory. No se da de fábrica, no viene con voz de fábrica. But anyway, it's the most common state, es el estado más común, it's everywhere, está en todas partes. It's a state of Paramashiva, the state of Paravairava. Es el estado de Paramashiva, el estado de Paravairava. Is both trascendental as immanent, es tanto trascendental como inmanente. Indescribable, es indescriptible. So the goal is Turyatita, la meta es Turyatita. Even for 1 second, incluso por un segundo. In Turyatita, Paravairava reveal himself to you. En Turyatita, Paravairava se te revela. When Paravairava reveals himself to you, even for a second, what a second? A fraction of a second. Incluso por una fracción de segundo. That's liberation. Eso es liberación. And you will stay the rest of your life after liberation. Después del estado de liberación, you will live the remainder of your life. Remainder. You will live the remainder of your life in Turiya. Después de la liberación vas a vivir el resto de tu vida en Turiya, in the fourth state of consciousness. Turyatita will return at the time of dying. En el momento de la muerte, Turyatita va a regresar. That's why the death of a great sage, por eso la muerte de un gran sabio o una gran sabia, female great sage, is Mahasamadhi. Es Mahasamadhi, it's a great samadhi, it's the great absorption. Es la gran absorción. Absorption in what? Into what? In Paravairava. Es la gran absorción en Paravairava, es Turyatita.
the state of Turyatita, the fifth state of consciousness, el quinto estado de conciencia. Some authors postulate the sixth state of consciousness. Algunos autores postulan un sexto estado de conciencia that debería ser the state of Paravairava, but without conceptualization. So you cannot even speak about it. So it's Turyatita, but without speaking about Turyatita, the sixth state of consciousness. El sexto estado de conciencia es un estado de Turyatita, pero sobre el cual no puedes hablar. No hay conceptualización. So about Turyatita I'm speaking, yes, I'm conceptualizing. Estoy conceptualizando Turyatita. But now there is another state beyond conceptualization. Hay otro estado más allá incluso de la conceptualización. So this is the state beyond Turyatita, even beyond Turyatita. Un estado que está incluso más allá de Turyatita. Okay. Excesivo, ¿no? But okay. Another question. Philosophical principles of the Kula school. In Paravairava Yoga, we have Kula at minimum. En Paravairava Yoga tenemos Kula, de Kula School, la escuela Kula al mínimo. So we're not interested in Kula. No estamos interesados en Kula. En philosophical principle, they worship only the body. They don't worship anything else beyond the body. No adoran nada más allá del cuerpo. They don't worship the body like you are the body. No adoran el cuerpo como que vos sos el cuerpo. No, they worship the body like the receptacle for all the deities. Adoran el cuerpo como el receptáculo para todas las deidades. You understand? So, for example, worship of lingas, external lingas, that's not Kula. Por ejemplo, la adoración de lingas externos. You know lingas, this. Stones with the crystal, o stone, piedra o cristales with the form of a phallus. Tienen la forma de un falo, but it's not a phallus, no es un falo, but okay, it has this form, tienen esta forma. Well, Kula, no. Kula doesn't worship lingas outside, no adoran lingas externamente. All they worship is inside. Todo lo que adoran está in the body, en el cuerpo. And a lot of rituals, tiene un montón de rituales. Y that's why, no. Paravairava Yoga is a path of knowledge. Eminently. Es eminentemente Paravairava Yoga un sendero de conocimiento. No te paso ritual, no es un sendero de rituales. And it's partially a path of yoga. Y es parcialmente un sendero de yoga. Because there are three levels. Karma, ritual, yoga, and jnana, knowledge. So tenemos rituales, tenemos yoga y tenemos conocimiento. So jnana is superior to yoga. El jnana es superior al yoga. And yoga is superior to karma. Y el yoga es superior al karma, to ritual, a los rituales. So there are karmis, followers of rituals, son seguidores de los rituales. They perform rituals, realizan rituales. There are yogis, they perform yoga, realizan yoga, practices, de ellos practican, meditation, all kind of practice, tienen todo tipo de prácticas. And next we have jnani, después tenemos los jnanis, the men of knowledge, los hombres de conocimiento. So what do they do? ¿Qué hacen ellos? No, they study scripture, estudian escrituras. And develop an intellect fit for understanding the highest reality. Desarrolla un intelecto apto para entender la más alta realidad. So the jnanis go to the point. Los jnanis van al punto, van al grano. And yogis no. Yogis are taking a detour. How is detour? Están tomando un desvío. Detour. Están tomando un desvío los yogis. Meditation and this meditación. In Paravairava Yoga we include yoga. Incluimos el yoga en Paravairava Yoga. A little bit of karma, un poquitito de karma rituals. But it's predominantly a path of knowledge. Predominantemente un sendero de conocimiento. We strongly believe that you don't know in depth. Si no conoces en profundidad, you cannot get liberation. No puedes obtener liberación. And liberation is not about practicing. Y la liberación no tiene que ver con las prácticas, like yoga, como en el yoga.
No, liberation is about intelligence. La liberación tiene que ver con la inteligencia. Por ejemplo, you can practice mantras, podés practicar mantras, yoga, mantra, Om Namah Shivaya, Guru Om, whatever, cualquier mantra. Yes, Om Namah Shivaya, you grab the mala, the rosary, agarran el rosario, la mala, Om Namah Shivaya, millions of times, millones de veces Om Namah Shivaya, ok, you can attain some state, pueden alcanzar algún estado. But liberation, no, liberation is about intelligence, liberación se refiere a la inteligencia. For example, with the mind, por ejemplo, con la mente. We have the fifth aphorism in Pratyabhijna Hridayam. Tenemos that's why Pratyabhijna School is part of Paravairava Yoga. Por eso la escuela Pratyabhijna es parte de Paravairava Yoga, because there is knowledge, hay conocimiento. So, Shemaraja wrote in this fifth aphorism of Pratyabhijna Hridayam, Chittireva Chetana Padada Varudha Chetya Sankochinichitam. So he wrote that Chittireva, Chiti herself, Shakti herself, la Shakti misma, the power of God, el poder de Dios mismo, descending, Avarudha, descendiendo, Chetana Padat, from the state of Chetana, del estado de Chetana, of the conscious self, del ser consciente, on the state of Shiva, desde el estado de Shiva, Chetya Sankochinichitam, se contrae, he becomes contracted in the form of the Chetya, of the objects, se transforma en el objeto, and becomes the mind, y se vuelve la mente. So, what is the mind? ¿Qué es la mente? Chiti, Shakti, Chiti Shakti, the power of consciousness. ¿Qué es la mente? El poder de la conciencia. So, we don't need to practice millions of mantras. No, we contemplate the mind like sparks from the fire of Shakti. You understand? Contemplamos la mente como chispas que vienen del fuego de Shakti. So, instead of controlling the mind, en vez de controlar la mente, instead of chasing every thought with our stick, yes, our club, en vez de perseguir a cada pensamiento con un palo, con un garrote, yes, no, every thought is a spark of Shakti, cada pensamiento es una chispa de Shakti. We use knowledge, usamos el conocimiento. No the mechanical repetition of mantras, no usamos la repetición mecánica de mantras like parrots, como los loros. We use knowledge, we use intelligence, usamos el conocimiento, la inteligencia. Okay, I suppose that for today is enough. Creo que por hoy es suficiente. In next video I will explain Paravairava Yoga and Trika Shaivism. The difference, the key point. Voy a explicar en el siguiente video Paravairava Yoga y Shaivism Trika. Los puntos clave de diferencia, las diferencias. Together with Siddha Yoga Path from my Guru Muktananda. Junto con el camino de Siddha Yoga de Muktananda. And why Paravairava Yoga is completely different, es completamente distinto el Paravairava Yoga, es kind of mixture, es una especie de mezcla, bringing the best from both worlds, trayendo lo mejor de ambos mundos. You understand? I will explain this this is the video number 6, my 7th video, mi séptimo video. For today is enough. Om Namah Shivaya.